السلام عليكم. اليوم غادي نوجد معكم واحد الوصفه رائعه ديال واحد القوارب ديال بيتزا على شكل بطوات، على شكل قوارب كتجي رائعه. Donc bonjour tout le monde, restez avec moi, je vais vous montrer aujourd'hui une recette magnifique de ce pizza sous forme de bateau. La pâte elle est délicieuse, restez avec moi, je vous donne les ingrédients et la préparation. Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui une nouvelle recette très simple, pizza sous forme de bateau que vous allez aimer. La pâte elle est géniale, délicieuse, facile à réaliser. Donc restez avec moi, je vous donne les ingrédients à la préparation de cette recette. Donc salam alaikum, اليوم وصفة جديدة، واحد قوارب ديال البيتزا كيجيو على شكل باطو. العجينة كتجي هشيشة رائعة ولذيذة ومقادير بساط. دونك انا غادي نعبر بهاد الزلايف هادو تيديروا تقريبا كاس ديال العنبه، كاس صغير، كاس ديال اتاي. Donc je vais prendre les mesures avec ces petits bols là. Ces petits bols là ils font exactement ce verre à thé, à peu près 150 millilitres des ingrédients. C'est très facile. Donc là on a un verre de presque 150 millilitres d'huile d'olive. On a un d'eau tiède, un verre de lait tiède, une grande cuillère de sucre en poudre et une grande cuillère de levure boulangère et une pincée de sel et la farine douce normalement selon les ingrédients à peu près 380 jusqu'à 400 grammes. دونك بالنسبه للمقادير سهله، عندنا كاس ولا قلت لكم هاد الزلافات كدير كاس ديال زيت زيتون. هي غادي نديرها زلافه تقريبا ديال الزيت. عندنا معلقه ديال سنيده، عندنا معلقه كبيره ديال خميره ديال الخبز، خميره فوريه. عندي كاس ديال الحليب دافي، كاس ديال الحليب دافي، وعندي كاس ديال الماء دافي، وتقريبا معلقه صغيره ديال الملحه، une pincée de sel. Donc comme vous voyez, j'ai mélangé tous les ingrédients, un verre de lait, un verre d'eau, un verre d'huile d'olive, la levure boulangère, plus le sucre, plus une pincée de sel. Je vais tout mélanger. Après, je rajoute la farine et je la laisse reposer presque 1 heure jusqu'à 1 heure et demie. Donc غادي نخلط هاد المقادير كاملين وغنزيد دقيق تقريبا 380 حتى 400 غرام ونخليها تخمر تقريبا واحد ساعه حتى ساعه ونص. Donc ma pâte elle est prête, je la laisse se reposer presque 1 heure et demie et après on va former des boules et on va encore les laisser se reposer presque 30 minutes avant la préparation finale.
دونك العجينه ديالي هي واجده، غادي نخليها تقريبا واحد ساعه ونص تخمر مزيان. comme vous voyez là elle est pas gonflée donc غادي نخليو on va la laisser gonfler، نخليوها تخمر مزيان ساعه ساعه ونص، ومن بعد نتلاقاو باش عاود غادي نكوروهم كويرات، نخليهم عاوتاني واحد 30 دقيقه. كل ما خمرات كل ما كتجي هاد البيتزا العجينه ديالها هشيشه وبنينه. Donc, tant qu'on la laisse vraiment bien se reposer, la pâte, elle est vraiment meilleure. Donc, on va la laisser 30 minutes et on va former des boules. On va la laisser encore on va la laisser 1h30 et après, on va la laisser encore 30 minutes avant la confection finale de ces bateaux de pizza. Donc, on la laisse se reposer, on va se revoir après. Donc, غنخليوها ترتاح ونعاودو نتلاقاو من بعد. Donc là comme vous voyez la pâte elle a bien gonflé. donc كيف كتشوفوا من بعد ساعه ونص العجينه ديالي نفخات مزيان. غادي نحيد منها شويه الغاز. je vais la dégazer un petit peu. Et là je vais la couper, ça dépend si vous voulez des petits ou des grands. donc غادي نقطعها بحجم صغيره على حسب الحجم اللي بغيتو، صغار ولا كبار. Là, je vais former des boules et je les laisse encore 30 minutes se reposer. Donc هنا غادي نديرها كويرات وغادي نخليهم عاوتاني واحد 30 دقيقة تخمر قبل ما نعاود نعمرهم. دونك هنا هما درتهم كويرات، غادي نخليهم واحد 30 دقيقة يخمروا واحد شوية، عاد غادي نسرحهم. Donc là j'ai mis des boules comme ça, je vais les laisser 30 minutes se reposer avant de les aplatir sous forme de bateau pour les farcir. Et on va voir qu'est-ce qu'on va mettre dans la farce. On va غادي نوريكم واش غادي نديرو في الحشوة. Donc là comme vous voyez ils sont bien gonflés après 30 minutes de repos. Donc كيف كتشوفوا هما تنفخوا مزيان من بعد 30 دقيقة خليتهم يرتاحوا. غنوريكم كيفاش غادي نفرسيوهم. Donc هنا وجدت لا فارس ديالي، غندير دو تيب دو بيتزا. وحده donc je vais faire deux types, une que je vais farcer avec des lardons de volaille. كتقدروا ديروا حتى لي جامبون اللي عندكم. المهم وحده غادي نعمرها غير درت هنا شويه د لاصوص طوماط مع شويه الزعتر وملحه وبزار. j'ai mis un peu de sauce tomate avec sel et poivre et des thym. Et je vais mettre un peu de légumes crus. Normalement c'est cru, il va cuire. Normalement je mets des courgettes râpées, j'ai pas des courgettes râpées donc j'ai des surgelées, je les coupées comme ça en lamelles, et un peu de poivron et des oignons. المهم كندير سميتو كورجيت محكوكه، ما عنديش كورجيت طريه، عندي هذه كانت كونجلي قطعتها هكايا، شويه ديال البصله، عندي شويه ديال الزيتون بحال باش نزوق، عندي هذه الدوزيام اللي غادي ندير فيها سومون. donc je vais faire deux sortes, une avec des légumes et sauce tomate et une avec des saumons et la crème fraîche. donc là on va commencer. vous allez voir comment je vais confectionner mes pizzas. donc là je prends une, je vais la mettre comme ça, comme un غادي نسرحها هكا طويله comme un bateau.
comme ça. Je vais l'aplatir bien. Et après, je vais essayer de former sous forme de bateau comme ça, un petit peu. Vous voyez? Donc, je forme comme ça. Et après, je vais les mettre dans des plaques. Donc, vous voyez? Donc, كنحاول نشكلها هكا على شكل قارب ونحط في اللاطات حتى الاخر عاد نوريكم الحشوه. Donc là, je vais vous montrer la farce. Je prends un peu de sauce tomate que je mets au milieu, comme ça. دونك هنا كيف كتشوفوا كندير شويه ديال الحشوه ديال هاد لاصوص اللي درت ديال المطيشه. درت فيها شويه الزعتر والبزار ومليحه. غادي ندير شويه ديال البصيله. Je vais mettre un peu des oignons crus. De toute façon, ça va cuire. Je mets un peu, vous pouvez mettre les légumes que vous voulez. Là, j'ai mis juste des courgettes, sinon je mets des poivrons. Là, malheureusement, j'ai pas de poivrons, j'ai pas mis. Donc, je mets un peu de légumes, sauce tomate. Je vais mettre des lardons de volaille. Donc, كما قلت لكم ديروا هادو، ديروا جامبون ما عندكمش شرائح ديال الدجاج ولا ديروا شرائح ديال لا داند. دونك هنا غادي نحاول. Là j'ai mis un œuf avec un peu de la sauce soja juste pour donner la couleur. دونك هنا درت بيضه طربتها مع شويه لا صوص صوجا باش تعطيني جيست لا كولور. ندهن بها هاد الجوانب. Je badigeonne juste l'extrémité de mes pizzas. Je vais mettre un peu des grains de sésame sur le côté. D'abord j'ai badigeonné avec les œufs. Donc كندهن بالبيض وندير الجنجلان وندير الفرماج الوسط. Je vais mettre du fromage au milieu comme ça. Je mets le fromage et après donc درت الخضره درت هذيك شرائح ديال الدجاج درت الفرماج وغادي نزوق بالزيتون الكحل وندخلها الفران. Là je vais décorer avec les olives noires et je vais la mettre au four. Donc ça c'est première sorte. Je vais vous montrer le deuxième, comment je vais faire avec le saumon. Ça c'est le premier.
دونك لا هنا شكل تاني. خديت هاد القوارب دهنتهم من جناب سميتو بالبيض، درت البافو، تقدروا ديروا اللي بغيتو. دونك لو دوزيام سورت j'ai badigeonné avec le jaune d'œuf, j'ai mis pavot et là je vais mettre juste dans chaque, je mets une cuillère de la crème fraîche comme ça. donc غادي ندير كل وحده غادي ندير فيها معلقه ديال لا كريم فريش وغادي ندير عليها الصومون بعد. donc là la crème, dans la crème je mets les tranches de saumon comme ça. Je mets les tranches de saumon, je vais le couper. Avec saumon, moi j'adore le thym, donc je mets un peu de thym. donc مع السومون عزيز عليا ندير الزعتر، un petit peu de poivre, le sel pas la peine parce que le fromage il est salé, le saumon il est salé. donc درت غير شويه البزار وسميتو والزعتر. الملحه بلاش حيت ديجا السومون مالح، donc le fromage مالح. donc je mets encore du fromage dessus comme ça. Je décore encore avec des olives noires et au four. donc là j'ai encore la pâte et la farce, je vais finir et je vous montre à la fin la présentation. donc كيف شفتوا درت لا كريم فريش ودرت صومون وزدت الفرماج زوقت بالزيتون. donc غادي نكمل ندخلها الفران 180 درجة حتى يتحمروا. je vais le mettre au four 180 degrés jusqu'à ce que soit doré. après je vais vous montrer la présentation. donc ها هما القوارب ديالنا وجدوا كيجيو لذاذ، ما ترددوش تجربوهم وبارطاجيوهم مع الاصحاب والاحباب باش نعطيكم مزيد من الوصفات. donc voilà notre pizza sous forme de bateau elle est prête. n'hésitez pas de liker la vidéo, la partager avec les amis et la famille pour vous donner plus de recettes. À bientôt.